নন জবাব রনাই তিপ্রাসা পাবলিক রহাইছে অনন্ত দেবরমা বুড়া করিয়া হ্যাঁ ওদিনে থপ সক গিয়া থপ সকগৈ নों मा खारनाय नों नग आसगै थुंग्ला कलाइसगै थुंग्ला कफाके नों मा तंनाय आइसे अनন্ত देबरमা नन साबाय जामाय कबै नों मा तंनाय শুধু 12 তারিখ 17 তারিখ এপ্রিল চেনাসি তংরি রেজাল্ট এডিসিনি রেজাল্ট সিমি চেনাসি তংরি অনন্ত দেবরমা नों बाय চ্যালেঞ্জ খাইছে আশ্রম বাড়িও ভাই কেন চেরনাই তিপ্রাসারও মাই দিহাইছি তিপ্রাসারও নিন তলা তং আইছি বুবাগ্রান তলা তং বুবাগ্রান বিশ্বাস খাইনাই বুবাগ্রানি চাইতো মুন বুবাগ্রানি ওয়ানসো মুন যত ফুলফিল খাইনাই চিন তিপ্রাসারও নাইউই তং দিহাইছি পুরা হাত তলাবো কলাই ছগৈ থংলা কফং হাই উরি চাজা খাইকে মা তং আইছি অনন্ত দেবরমা खुलुमखा जत्त तिप्रासा आं भिडिअ नायथनाय रनो हायनि हाय आं ताबुक साफिनाय ताइसे आं साका सदागर कलेज नतै एमडीसी सदागर कलेजनि कगनतै आं तेसिं साका एन ताबो हायनि हाय आं सानाय अनंत देबरमा ईएम अनंत देबरमा फालतु बुरा अनंतनि कगनतै आं सानाय बुरा अनंत तुमाहि कक्सा 50 बछर मै बो पार्टी खाइ हापो राजनीति हा हापो बो तमा शिक्षा माका तमा रंखा बो राजनीति खाइमान उ पढ़नो हामजागै ठीक আছে ओंखाना 50 বছর राजनीति खाइने रबा पढ़नो सिमिं पोस्टनो सिमिं एमडीसी सीटनो सिमिं न हाजागो तै तो कोनो हाजाग माया कारण बो 50 বছর पार्टी खाइबै राजनीति हावै बर्तमा फायदा नायबा सुदु रां पैसानि बागैनो बो खाइनाबले पार्टी बा के ताबक तो चिनि रांनि समय रां न खातुंगै रां न हामजागै चिं तंगानि कया को चिनी हा तो कमाते चिनी एडीसी एरिया सी कमावानी थांग तंग लुलेउइ तंग आसे दरके बयनि जाति बयनि दफाबो सेगानि नायजाक तंग चिन्ति प्रासार कमरै तंग 70-75% नि जागाव ताबक फाइहा ओनली 31% फिया वानसोया कोनन्त देबरमा बो 50 বছর खाइ फेमानि राजनीति बन ज्ञान हायाको चिन्ति प्रासार कमरै तंगनि बुखासिया को वानसोया को अमहाय तिप्रासा अमहाय अनंत देवर मानो ताबक बनी कैंडिडेट लिस्ट आउट अंजाक आश्रम बारेवो बनो केवो चिन्ति प्रासारो वानसोगै खाबुइ नारदि उलो वाहुलै माका बायने चिन्ति प्रासारो जदि बनो बुदबै पास खलाय हांके बमा हायके चिन्ति प्रासारो ने थिनां सगैनाय बनो चें वानसोगै मानानाय हामिया जागावो सगैनाय चिन्ति प्रासारो ने हायनि बागै बो 6 बार बाचाला आप बुट 50 বছর राजनीति खाइमान जागाव 6 बार बुट बाचाला हापो वाइसे बा एमएलए वाइसे बा एमडीसी वाइसे बा निने एमपी बो बाचामान जागाव बो वाइसे पाइका 6 बार बाचामानि सुदु मात्र वाइसे से पाइ हि गोसेवै सावै मा दं बो बीजेपी पार्टी ऑफिस अमो बो बुबाग्रानि मकल बाय बुबाग्रानि नाइचम बाय बुबाग्रानि तुइदुलमुं बाय बुबाग्रानो हामजां माबाय तिप्रासारो बुट पास खाइव अनंत देवर मानो हाय आंके सारा बছর 50 বছর बो पार्टी राजनीति थंगै फाइमानि तमानि बागै सुदु बुबाग्रा बै कैंडिडेट रजाफ्रो सिमिले बो पार्टी नि कैंडिडेट अंगे बासाबै बो बागे कप्लाइ माबा अम तंग रांनो हामजागमानि नों ताबो बीजेपी हावैला हा एज सुन एज नों कैंडिडेट नो हाजागै हावैमानि कारण नन जवाब रनाय तिप्रासा पाब्लिक रहाइसे अनंत देबरमा बुरा करिया हा ओदिने थप सक गया थप सकगै नों मा खारनाय नों नग आसगै थुंग्ला कलाइसगै थुंग्ला कफाके नों मा तंनाय आइसे अनंत देबरमा नन साबाय जामाय कबै नों मा तंनाय शुधु 12 तारिख 17 तारिख एप्रिल চেনাসি तंरि रेजाल्ट एडिसिनि रेजाल्ट सिमी চেনাসি तंरि अनंत देबरमा नों बाय চ্যালেঞ্জ खाइছে आश्रम बारिओ भाई केन চেरनाय तिप्रासारও माइ दिहाइছি तिप्रासारও निन तला तंग आइছি बुबाग्रान तला तंग बुबाग्रान বিশ্বাস खाइनाय बुबाग्रानि चाइतो मुन बुबाग्रानि वानसो मुन जत फुलफिल खाइनाय चिन तिप्रासारও नाइउइ तंग दिहाइছি सदागर कलेजबो आं तैसिं साका आब्रत बनि लिस्ट आउट नुयाको ताबो बनि लिस्ट आउट मा हाइছি सदागर कलेजनिबो सदागर कलेजबो जे सुइ कबर खितुं सेपेंगि माखार माइके माखानाय बहायके अनंत देबरमो माचे नाइছি पुरा हात अलाबो कलाइ छगै थंगला कफं हाय उरि चाजा हायके मा तंनायছি अनंत देबरमा बरनि जागाव 5 বছর 6 বছর राजनीति खाइफो 50 বছর राजनीति खाइफो 6 बार एमएलए एमडीसी बासाफो जितियाफो वानसो नाइছি देवरनो बुबाग्रा तंगैसि नों कप्लाइ मावहि हायकेसे बुबाग्रानो दकारावै थांगो त मा मानायबानो र हा ताबक सिनि रं रेजाल्ट मानाय जे 5 বছর एमडीसी ईएम नि रक जाय फेमानि अनंत देबरमा हाय सि नों ईएम रजाक मान जागाव सि नों पोस्ट का हामाया
omohai montri kahamaya baji sawi tongko bubagra no bubagra bo busi bubagra bo sini wo nung hai borok no busikare nung okra pangthung chuchuni soman pangthung hapano bubagra bo no sini waisi nung omohai jarni bagine no bo post kaham roya bo busikare sodagar koloi no bo tamani bagi bono em rozaya ba u edisi ni em ha post sumai thani bosi hai seksa are bubagra je khatung mano ronai ble joto kaham no nayu boro khai tongwaisi joto kaham nayu bubagra chos khai tongwaisi ke aro jaga sodagar koloi bo mawani chance tong karon bo to fer ke wala chokle bjp join do wani ingle bapro bo enta bu finally boro ha sa hati prasaroni sa ha jithina sodagar koloi song tongwi bo unnoti unnoyon ingya tabo bjp thangha chinti prasar kaham ngai ang sakaisi nini plastic ni filter kaisa bangmai ti prasar no boot pani nayu ti prasar bo hai paija ge haisi sodagar koloi sui khitong ba sung dawi ho peng ya hamani sui khitong no haike peng rowui wa peng tui latha peng tui no peng rowui kharona haisi ompi nogor area ni no seng rona haisi joto ti prasar অনন্ত দেবর মা নং খাসিয়া কো বুড়া রাবই 50 বছর রাজনীতি খাইও নং খাসিয়া কো তি প্রাসানো নং আমাকে ঠকাই দঙ্ক বুবাগ্রানো ঠকাই মানে তি প্রাসানো ঠকাই মানে হাসি ননন ফুনুক নাই চিন্তি প্রাসারো ফুনুক নাই অনন্ত দেবর মা বাজারি তাবো নং কাহা কং হা নির শীত মাহা নির কনে নেনে না লাইগ্রানে লাসিয়া শীত ন হামজাগৈ পোস্ট ন হামজাগৈ পট ন হামজাগৈ বিজেপি পার্টি অফিসও থাঙ্গৈ জয়েন রবই বিজেপি রংনি বসকাঙ্গো BJP ni borok ni boskango CM ni boskango BJP ni president ni boskango thangai seat changoi tongyo lasia bisas khayo ang ani constituency wa ang pani hi nailai tabok na nailai si nuglai ananto deborma nini thopo u raibe waja u thopo nung ma soko ge makhari anke nang dole public jobab rona hai ananto deborma no nung nayu simi tongdi nung শুধু রেজাল্ট চিমিনাই সিংদি আইছি তিতি এডিসিনি এক বছরনি বেতন যত চুবাখা তি প্রাসা পাবলিক রন হিসাব তেইছি আর জায়গা নিজের সাকো সবা এমএলএ এমডিসি ইএম রক সবা এক বছরনি বেতন চুবা মানাই বা সবালে রমানাই বা সে চাইয়া নুয়া কারে বকে হি সাব কে নিজে সিবাইকে সাইতো নন ভাইকে রবা ফালতু অমহাই দালাল তাতাল বাকপার সাবই নং বিজেপি জয়েন রমানি নন নাইক্লাই তমাইছি নাইক্লাই তং পুচুক সাকানি nang nai tongdi nono result rojanai orosi lasia ke bura khaite 50 বছর খাইবে তাকসাসি কোনো রাজনীতি নি অমসি সিয়াকো বসে পয়লা সাথেও তিপ্রাসানি ফাইট খাইনে তিপ্রাসানি আংসি অনন্ত দেবর মাহিঙ্গো সেই সাথেও লাচিয়া বিহিয়া ফালতু বুড়া থপ থুজা খাইতে বসি থপ সকওই নং মাখারনাই নং রেজাল্ট ফাইলে হাইকে বড় তংনাই জায়গা সিয়াংনাই নং হিমবু হিমাইয়া কোংরো কে হিংউই তংবো নং তেইংনাই সাউই তংরবা স হানি বাগै যত চিন পাবলিক রক ভোটার দে অমহাই বাকপার অমহাই পোস্ট হামজানাই রন চাসেপানো উন্নয়ন খাইয়া উন্নতি খাইয়া বড় কারণ শুধু বড়নি ফিউচার ni bagai boroni rang puicha savings khaiwei kurur potinga ni bagai simi si chinti prasano nainai himbaro leadership ba samaniya kam ke jeng siwai si